নাগা মাতাজি। আমি হুগলি থেকে এসেছি এই কুম্ভ মেলায়। আমার খুব ভালো লাগে। আমি অন্তত 15 বছর এখানে আসছি খণ্ডগিরি মেলায়। আমার খুব ভালো লাগে, শান্তপ্রিয় জায়গা। 1 মাস আমি প্রয়াগরাজে গেছিলাম, মহাকুম্ভ করে এখানে এসেছি এই কুম্ভর জন্যে। আর আমি নাগা মাতাজি पार्वती है। नागा माता, आप जैसे बोल रहे हैं कि नागा माता जी आपके, ये जो सन्यास का जीवन है, नारी के तौर पे कितना मुश्किल होता है या कितना सहज रहता है? কোনো মুশকিল হয়নি, ভালো আনন্দের জায়গা। নাগা মাতাজি হাজার হাজার লোক সম্মান দেয়, দর্শন করে। উপরওয়ালার আশীর্বাদ দেওয়া আছে, শক্তি দেওয়া আছে, মায়ের শক্তি, দশনামী মায়ের শক্তি দেওয়া আছে। आद्या शक्ति महामाया जय हो। जैसे बोलते हैं कि नागा साधु जो होते हैं वो शमशान में पूजा करते हैं, क्या आप लोग भी करते हैं? शमशान में पूजा करता है, पूजो पाठ रोज करता है, रात में करते हैं। हाँ, साधना करता है,